mo? Oh, let's go get picked. Let's pay first. Ciao, let's go there. Let's go to the lobby. Tara, bayo pa mo run. Leah, run! Leah, come on! Before it rains. Let's go. Okay. Okay, let's go inside. Kaya hindi ka na dumala nating car kit. There's a car. Oh, good girl. Okay, let's go. Okay, here. Cut off 5 p.m. Okay, no pets allowed. Okay, let's go pay. We're here. Ay, bawal. Dark Safari. Bawal ang ano doon. Ha? Bawal ang pagkain. Thank you. Okay, Liam. No ka rin yung kaya ka, no? Starting point. Starting point? Okay, starting point, Lagoon. Maganda pa sa Baguio eh. Ha? Pinuntahan namin. Okay. Happy? Happy, Liam? Yeah. Happy? Happy? Okay. Let's see. Ay! Karaguldar yan. There's a giraffe there, Liam. Giraffe. Ba't makinis ang giraffe? Magleleta mo. Hello. Elephant. Oh, ayun oh. Yeah, Carabao. Carabao. Yeah, oh, there's a Carabao there. Oh. It's okay, we have 6 hours. Ay, for going. Wow. Kuya ako iyo. Huh? Nagtakala siguro nung ano yung libot-libot necklace. O, Rene, oh. Tia, oh, there are lots of car, oh. Li, picturean da kita, Li, oh. Kata kan turtle. Sige, kini ka. Kini ka. Sige, sipin ko yun yung turtle. Dalawin mo lalakaran mo, Li. Oh, mother. Bagong chinelas naman dyan. Oo, wala. Ako mag-video na ito. Wala pa akong nakikita ng totoong ano-ano. Ay, video. Pero ko na ito nga, Marta. Ano tayo? Eh, may nakita ito yung Leo. Leo, karada! Ay! Wow! Di ba nang kahit mo, kitang ilog, at yung totoong turtle? Oo, ganyan na ka. Ate, ito ba rin? Sabi da nga yung mukha natatalan din turtle kasi makahi ko. Nakabobo ata eh. Wow. Sabi da, kasi biyan. Kasi atin lang ikit ka sa turtle kaya kami. Tapos eh, debo rin patalon. Dila akong dago. Dila akong dago. Kayo. Ay! Cute na yan. Cute. Leo! Ay! Ano? Padago na. Atin yung kuli. Iyo, bawa ako. Baba ko na. Baba ka na. Okay. Itang karin kalbula, Li. Naliwala kayo rin itang karin kalbula. Okay, let's see. Oh, another turtle. Ah, see that? Ne? Lampugok yung kahit buntok. Ciao. Ay, karakal na ba? Ay! Ay, lamura itong bitis na. Makakatakot, lo. Oh, another guy. Ala, ne, met guy nila. Ay, dali, wala naman kay. Very rare. Metong yamo eh. Very rare. Oo, metong yamo. Super rare. Siya magsiming eh. At siya, again. Ay, tama magsiming yan, Lea. Metong yamo. Ay, oh gosh, there's a big one here. Oh gosh. Kaya yun mo. Picture. Bisa ka picture ng daka, Lia. Lia, picture ng daka. Siping na ka rin. Kenny ka. Siping ka. Sige lang, pati tatay ko nga doon. O, tayo, buri na tayo. Tanya, African tortoise. No entry. Pitch nga daw. Pitch nga tayo. Ay! Oo, na tayo. Sa ano? Ay, nating madagol, oh. There's a huge one. Ay, What? what? That is. So big. Ne? Just, wow. Yes. Bala mo, kain na yun, matuwa na yun. Papakanta lang. Ay, Lia! There's a dito! Kenny, ikaw munta Kenny. Lia! Ikaw munta Kenny. Ay, Lili ka paminta kasi kitang kain, kitang pa, ano, karakal din alligator.
Uy, bigla ka dagol na, oh. Lia, come here. Ini up-up ka ba? Mami. Lab-lab to ko, tabi ka. Diyan namin. Ida ka lakwan eh. Lakwan ki daddy mo. Yung Oo, batuya mo yan. Naman totoo na. Naman gagano. Eh. Choice lang, choice. Nice na yan. Nano nito ya? Ay, libre Lia. Ating kayo oh. Bilyana. Iguana, Bilyana. Look, oh. This is sa Philippines. Ay, sus Mario, sir. Rin oh. Ito kayo na nakawas ka na. Ayan oh, makalagay. Nagko-vlogs. Philippine Forest Turtle. So, turtle pa rin. Nice yan, loko. Yeah. May halo yan siguro. Ah, okay. Atin kini oh. Ayun oh. Ay, guano. Ay, bota pa malaya. Look. Agyo mo ba? Agyo mo ba? Ay, video kita. Alam niya ba? Kado mo na. Oh, Muna? curious. Bella. Belong yan yung mata daw. Lumakalunos lo. Uy, ano yung magandang nga natin nagdugo lang. Ay, Tari bala ko. Pagalaw yan eh. Yaw ito, bus na. Kala mo hindi totoo. Eh? wow. Ay, another kayo oh. Ay, arin pa kini oh. Kaya niya ako tanong nga. Ay, Ali, dapat atin lang water day ni. Tingnan Nakalunos mo, lo. pero yan tingnan eh. Palitak mo. Eh, saltwater crocodile eh. Oh my. Uy, Kenny, punta lang tayo, Kenny. Tama, shortcut. Let's go, Kenny, Walia. Liang, let's go to the petting zoo. Wow, ay gumagalang galang alas 6 ni. Ay, Liang, oh. Dakal pa turtle here, oh. Ang pong iguana, Liang, oh. Ano ka tayo? Liang, oh. Sabihin mo, kumain ka lang tayo. Nag-enjoy pa ako eh. Balagyan to turtaw. Elementary classmate na kayo. No, kali kami tang zoo. Maninaw. Ay, kumenta ka rin. This is my first time. Pero, Bukod ka, makakain eh. Actually, ako ata kayo ng Philippines first time food. First time pumunta kayo ng zoo. Manila to, di ba? Ay, there's a petting zoo here. Hello, hello. Yan, tingnan mo. Liya. Lia ba? Liyo? Ay, Lia. Hindi ka wala niya. Wala yan. Lia, Line. Ikit-kita mo. Bugong ko na yung bugong. May pangantangan. Galo. Swimming na wala, fish. Ay, fish, Lia, oh. Karakay niya. Hello. Li, where are you, Li? Lo ka rin. O tara, picture tayo. Takit tayo entrance. Say, balik takit tayo entrance. Kabayo na rito. Nakabayo. Lilo? Ah, baka pony. Horse. Ang mga lati. Horse. Ay, galing ma. O tara, mag-picture takit ang entrance kita. Pa-picture tayo ang entrance. Mapapagal na ha? O picture ako lang para yung family. Kenny. Ayan, tag, mag-picture rin. Pa-picture tayo. Ay, bagal ni mother. Dakal na picture. Brent tayo pa yung mother. Painawaya pa ka rin. Ay, buko na. Ma, alas 2 pa. Ay, Lia, wow, there's a kayo. There's a chicken there. Like that. Oo. Yeah, look. Ay, wow, horse lapping. Ito mga lati. So cute, man. Nangawas ka yan? Ay, alala kasi lagyo eh. Hello. Hello. O, tara, Kenny. Kenny yung dalan, Kenny. Tay. Tay, dito, ma. Tay, anda akin na, turo kita. Bisa mag-video yung tatay. Ikaw na lang mag-video dito. Ay, matutuya siguro. Matutuya. Ito yung picture kaya tang kaya. Kaya talwin. Tutuya. Woo! Bakod. Kaso lalalag yun eh. Cleo, dan.
Dito yan Tara siguro. ma, maglakad tayo. Ma, tara na. Lagyan mo ba? Ay, lapit na. Kaya, wala nito. Ano, biya to doon ito. Ano? Bibilag siya. Ay, wa. Ay, wa. Malisangan lang kasi eh. Makalunos na eh. Daging palin eh. Kalang water. Gusto mo na lang. Makalunos. Biya natin. Berya naman. Ay, rugo. Kalisangan na ng bear. Buti lang may heat stroke kinin eh. Paliging ni. Dalawin mo yung watch your step, Lia. Ay, Lia, ako ang favorite mo, monkeys. Ayun o. Babul. Ang dami pa yun. Oy, ta! Kitang kaya, hahas. Lia, nga! Ay! Ay, kaya ni Kimball din na. Yan o, kawalis pa eh. Hello! What happened to your butt? Ang akit niya. Tulong Canada, di ba? Kaya sa labang pagkakaya. Pakakulong lang ang tiyan makapal. Ah, talaga nga tita rin buldit do. Hamandris baboy. May ha? Malalaw yan eh. O, tsaka sulok itong babo. Ah, lifespan up to 37 years? Wala na kaya, how old na kaya yung baboy? Lagi mo pali ah? Akala ko you wanna see a monkey. Oremi na rin monkey. O yan, patas monkey. Banto na Melia. Mura niya sila lumarina yan. Layo. Bada ko niya akit din tao. Wala pa mapali siguro. Magsasalikot siya ka rin kaya. Ay, ciao! Ito oh. Oo, malatiya mo. Small yummy small. Yes, more na mo. Hoy! Ikaw pinta lang yan. Hindi nakapapakit mo. Okay naman. Liger. O, yung kumakain lang yan. Pota makawala Ay, yan. aray, Diyos ko. Nato at bagol na. Ay, boy, dahil po ito masira. Balbali sa lamin. Tingnan mo. Diyos ko, kita tayo na. Wala na. Balbali sa lamin, oh. Tara na. Po ito makawala yan. Ay, sa ating malating monkey ka rin, oh. May pinito. Ay, baka kainin ka dyan. Ay, may pusa. Ang laki yan, oh. Basag yung ano, baka makawala yan. Ang kulit. Ang kulit ni tatay. Pero ba delikado sa lamin nga? Balbali yan? What's your Clark Safari experience? Just look at the mirror. Ika naman. O, na, dumuro tampa. Wakul destanan yan. Padurot yan. Anong... Oo. Kaya pala... Happy? Yes, yes, Happy ka? yes. Okay. Yeah, total lang. Happy ka? Happy? Okay, good girl. Okay. Tingnan nga natin kung ano pang nandito. Yes. Yaw, tinabalak. Parang senior. Let's go. Petting black bear, brown bear. Kaya eh. Kaya pala ating kung nga ba sakit ang kain na makalunos lahat ang aliwang pets. Yung animals. Oh, renin eh. Tsaka lalang water. Atin, ladita mo. Ay, nanay, nitutuin eh. Ali naman siguro, di ba? Yeah, kay ni kaya. Butiki yan, oh. Budigi, lizard. Yeah, picturean na kayong mama. Saka mami, this is a video.
Wow. Awan, hindi nyo tamtas kini. Kumenta mo. Ay, oray pa iguana. Oh. Yun na. Eh? Kalo na sila na kapala. Mga kaibigan eh. Eh? Siguro atin. Karakalda rin iguana. Karakalda. Karakalda rin iguana. Katakila. Oh, no entry. Let's check what's in it. What? Wala. There kayo, turtle. Okay. Sorry, this area is temporarily closed for maintenance. No entry. Oh, look! Ay, look! Horse! There's a little horse. Baka. Taal. What's that? Kita ka, talakad ka kita, malapit kita horse-ly. Sino ka? Kita ka, inahaman ako niyan. Oh, sige. Oh, sige. Liam, Liam ay. Okay. Oh, there are more horses there, Oli. Ay, bahay yung panganak ko. Yan o. Small cow. There's a small cow. Bahay pa nga na ko. Pag-cute dami. Swapin eh. Pag-cute o. Ala lang lagyo, kaya italabalo ko nanula. Ay, Lia, oh, there's an ostrich too. What's that? Chicken! A big chicken, a huge one. Dinosaur! Chicken dinosaur! Adagulaling turkey. Ay, picture na kayo kini mo. Ay, Lia, karakalakala-pate. Sila kitang babo. Ostrich. House pala kayo. Ostrich siya. Siya, tayo kalapati, oh. Ako eh. Dami, oh. Saan? Yun. Papakin mo ang kaya, Dick. Kaya mo lang. Ay, wow. Picture mo lang. Ostrich. Galing na. Dahil pakitang dulit naman. Siya o. Gamay natin magbalin natin. Kata bilang bunto. Ma, galaw-galaw. Ay ni mo, sabi ta kini. Ay tama tatapa ka ni Kingdom Pantera. Ay no, mating kini nila yung tala na. Kingdom Pantera. Pero payat lang rin animals na kulang lang kahit. Tayo. Tayo, ating tiger. Isa, tiger. Sabi pang entrance eh. Luban to. Tara, luban tayo. Tara, Lee. What's that? Horse. Oh, look, oh, Darna. Ibong Darna, Chukeni. Ay, ibong Adarna. Ibong Adarna. Yan, look. Pastel. Lia. Ibong Adarna. Gisingan. Where? Tayo mo isa. Nakakit. Ay mo na. Dali ko lang.
Sleeping. Ay, Reta. Sleeping Beauty. Ma, there's a tiger, oh. Bengal tiger. Mapali kasi. Manyalikula. Alin eh? Nalagigit ito yung tiger. Tsaka makasalikod siya, oh. Sa sleeping niyo. Melly? Bengal Ay, Dane. White tiger. Dito. Sabi na. Ha? Yanok ka ni. Ay, wag. Gilala siya, oh. Yawa, white tiger. I need, there's another one here. Boy, die.